Na! Woo! Wow! Okay guys. Grabe. Ayos. Ayan na. Ayan naman, patagilid. Bumaba. 저기 카메라 왜 있는 거야? 저 사진 보시. Woohoo! Ayos! Putik na yan! Wow! So guys, nandito na tayo ngayon sa Alpine Coaster. So ang ticket is per person is 200,000 dong pag 1 round, no? Pero pag 2 round daw may discount na 50%, so parang 2 round 300,000 dong. So try natin, pila lang tayo dito. Ipila 3. Okay. Pag may dala ka palang bag, kailangan daw iwanan sa locker. So free naman yung locker. So may bag tayo, ito na. Wala natin siya dito. Okay, check natin nakalak. Nakalak naman siya. So let's go. Lang cam ở dưới bản đấy. Pero mukhang mabilis lang kasi 5 minutes lang naman doon. Picture. Yung mga picture. Pwede kayong magpa-print kung gusto nyo. Yun. Bawa ko. Pag ganun paganin. Ano pang ginagawa dito? Under construction pa yung mga yun. Naka hotel yan, resort. So ito na yung Alpine coaster. So try natin dito guys. Yung truck. 저기 카메라 왜 있는 거야? 저 사진 볼 수 있어. 아, 사야 돼. 아, 진짜 검신다 이거. 이거 보니까. Okay. Yeah. Okay. See? Okay. The brake? Oh yeah. This one? Okay. This is it, pansit guys. Sa Alpine Coaster. May Alpine Coaster guys. Sapa, Vietnam.
automatic. Yeah. No stopping. Yeah. Okay. Here or here. One hand can. Yeah. See how? Okay. No stopping daw guys. Oh. Na! Woo! Wow! Woohoo! Ayos! Utik na yan! Wow! No stopping daw! Wow! Tuloy-tuloy! Ah! Ayos! Ah! Woo! Ah! Tuling! Ah! Grabe! Woo! Ayos! Okay! Sarap! Woo! Ayan na siya! Oh! Oh! Okay! Ha! Grabe! Na yun! Ayan sila! Ano to? Dahan-dahan! Grabe! Sarap! Ah, matagilid. Ah. Ayan na. Uy. Putik. Basta mabilis. Bakit pa dun oh? Taas nun. Eh. Yan yung pinaka-control ng speed. Pag binaba mo, yung may camera. Yun oh. Ay, thank you. Ayos. Ano to? Matik. Oh. Pwede bang ganito naman? Okay guys. Grabe. Ayos. Ayan na. Ayan naman patagilid. Ah! Ow! Uy na. Nag-automatic brake siya. Galing ah. Tapos piliin mo siya dito ang gano'n no? Ah! Okay. Parang may safe distance. Kasi may kasunod tayo. May sinusundan tayo. Yan guys. Ayun, sinusundan natin. Galing. So, yung ulit siyang ganun. Paakyat. Hala. Kaya ba to? Go! Okay. So, may traffic enforcer dito. Stop over. Okay, go daw. You know. Kita niyo yung ano. Oh. Bakit? Umamat talaga siya. Atin. End of track. Ay, automatic. Nice. Automatic. Wala akong ginagawa. Oh, mandar siya. Pataas. Ay. Ooh. Putik na yan. Ayun o. Tignan nyo nila sa likod. Meron. Ah! Oh, ang galing. Galing. Ooh! Ang layo pa nun. Ah! Uy! May nag-click ng camera. May taga-picture pala dito eh. Ah! Ang bagal. Okay. Takas ako. Dulo. Doon pa yun oh. Ano? Baba. Ang galing. Taas tayo guys. Ikaw ba sa likod? Ayos. Sarap. Kaya.
Okay ito guys. Ang galing. Wala man nagsisigawan. Ano dyan oh. Simula pa lang yan. Ganun oh. Mahaba din guys. Ano na. Dead end na yata ito. Ano? Finish line. Okay. Finish line. Oops. Okay. Thank you. Okay. Ay, sarap. Grabe. Okay. Exit. Ganda. Sarap guys. Experience siya rin. The best. Hello, saan mo to? Can I see the other one? Okay. Yeah. Okay, so nabigyan yung kumuha ng magpa-print ng picture. So, 100. Yung 100, yung may print 130. Yung maliit 130. Yeah. That's me, that's me. Photocopy, Skype, yeah. Photocopy.